Good day mga kachings, another day, another blessing na sa tanan. For today, maghimo the two-tier floral wedding cake, which is the combination of edible and whipped icing floral design. So, atong gihimo is, this is a chocomoist cake with a dimension of 8 inches by 6 inches in height, and then the top is 5 point something and by 5 inches in height. So, the leaves, the flowers are all edible and some flowers kay ako na siyang gipalit. Ako na lang gipon kita man naghimo sa ubang mga flowers which is made of fondant. Sa yun rano, so ako lang na siyang gipangita sa YouTube kung unsaon paghimo. And then naghimo lang ta. So, maumaora sad sa atong gipamalit nga flowers. So, and so with the leaves also is made of fondant. So, akong pattern na is round and gipormaran ako into leaves nga design. So, ato sa siyang additional og pagwapa atong cake. So, atong gipamutangan og outrageous nga silver and pearl. And so for the flower cut, ko na siyang gipamutag edible gold dust para magwapa og mahayag ang ato ang mga flowers. And so with the leaves also. Para mo shine pag datong cake ato pero din siyang gibutang og accent nga gold flakes, diba? So gwapa tong cake. Stem sad niya no sa iyang kanang gipalit na ko nga flower na siya matang nga stem. So gi-cover sad na siya edible nga paper pero ako lang gyapon siyang gibutangan og plastic or cling wrap. Giputos gyapon ako before nako gitusok sa iyang cake. So this is it, our floral wedding cake. And this is it. We're done with our floral wedding cake. Macarons for pika-pika and choco-moist cake, and with 1 dozen of cooking. So thank you so much for watching, and God bless.